بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. ما زلنا في الباب الخامس وهو حكم المعطل لصفات الله عز وجل وأسمائه، ووصلنا إلى فصل في حكم القائل بخلق القرآن، وهو آخر فصل في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan an Masail Kufri wal Iman, tentang masalah kufur dan iman. Kita sudah berada di majelis ke-33 dan kita masih di bab 5, hukum orang yang menta'til sifat-sifat Allah. Kemudian kita akan membahas pada malam hari ini tentang hukum orang yang berpendapat bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. نعم. حكم القائل بخلق القرآن. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يقول أن القرآن مخلوق، وكيف أرد عليه؟ فأجاب: الذي يقول أن القرآن مخلوق كافر، لأنه أنكر القرآن، أنكر كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا، ومن أنكر صفة من صفات الله فهو كافر لا يؤمن بالله عز وجل، لأن الواجب الإيمان بالله وبأسمائه وبصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الواجب. الذي يجحد شيئا من الصفات وينكره كافر بالله عز وجل. Hukum orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan bagaimana aku membantahnya? Saya menjawab, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia kafir, dikarenakan dia mengingkari Al-Quran. Dia mengingkari Al-Quran, mengingkari kalam Allah Azza wa Jalla, mengingkari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalam Allah adalah merupakan sifat di antara sifat-sifatnya Jalla wa Ala. Maka barang siapa yang mengingkari sifat di antara sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan yang wajib adalah beriman kepada Allah, kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana telah datang di dalam kitab maupun sunnah, ya, nas-nas yang menjelaskan hal tersebut tanpa ditahrif, ya, yaitu tanpa dirubah makna ataupun lafaz, tanpa dita'til, yaitu dihilangkan atau diingkari, ya, baik makna ataupun lafaz, ya, dan tanpa mentakyif, ya, tanpa mendeskripsikan, wala tamthil, dan tanpa juga mentamsil atau memisalkan. Ini yang wajib. Ya, maka orang yang mengingkari sesuatu di antara sifat-sifat Allah dan mengingkarinya, maka dia kafir. Dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله حقيقة. القرآن كلام الله على الحقيقة، وهو غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. الكلام صفة من صفات الله عز وجل.
والقرآن كلام الله بصوت وحرف. يقولون القرآن كلام الله بصوت وحرف حقيقيين، يتكلم الله عز وجل بصوت متى شاء، كيف شاء، إذا شاء. تكلم بالقرآن، وتكلم قبل ذلك بالإنجيل، وتكلم قبل ذلك بالتوراة، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة في رحلة المعراج، يتكلم متى شاء. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فأصل الكلام، صفة الكلام قديم، وأما ما يتعلق بآحاده ومشيئته فهو متجدد، يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء. ويقولون أيضا إن الله عز وجل تكلم بالقرآن فمنه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، صدر منه بصوت وحرف، سمعه منه جبريل عليه السلام، وبلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته لأصحابه، ثم يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان عندما يرفع القرآن، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون شيئا، نسأل الله العافية، ويمحى من الصدور حتى لمن كان يحفظه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalam Allah adalah sifat di antara sifat-sifatnya. Adapun asal sifat kalam itu sendiri adalah sifat zatiyah, ya, sifat zatiyah. Namun ya, yang berkaitan dengan ya, artinya Allah berbicara kapan Allah berkehendak sebagaimana yang Allah dikehendaki, ya, dan dengan pembicaraan yang sebagaimana Allah berkehendak, maka itu merupakan sifat fi'liyah. Itu merupakan sifat fi'liyah. Dan tadi secara asal sifat kalam itu zatiyah. Adapun yang berkaitan dengan ahadul kalam, ya, satuan dari kalam, ya, satuan-satuannya itu ya tajaddad, artinya terperbaharui, ya, terperbaharui. Adapun asal sifat kalamnya itu adalah bersifat qadimah, ya, atau ajali, ya. Namun yang berkaitan dengan satuan kalam, maka itu tentunya muncul ya secara baru, karena itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sifat kalam ini adalah sifat hakiki. Ya, artinya Allah berbicara dengan suara dan huruf, dan keduanya adalah hakiki. Allah berbicara dengan Taurat, Zabur, Injil, ya, kemudian Al-Quran, itu semuanya adalah kalam Allah dengan huruf dan suara. Allah berbicara, kemudian didengar oleh Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada para utusan Allah. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, dan sifat kalam ini merupakan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Dan sifat kalam ini memiliki
Allah berbicara dengan huruf dan suara yang bisa didengar. Nah, نعم ومنه بدأ وإليه يعود هل ذكرت هذا؟ baik. Nah, kemudian kalam itu berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan nanti ya di akhir zaman kalam atau Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang nanti membuka mushaf sudah tidak ada lagi. Bahkan pada orang yang menghafalnya nanti sudah tidak ada lagi, itu makna akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Al-Qur'an itu awalnya dari Allah, kemudian akan kembali lagi kepada Allah. Akan ada nanti di akhir zaman di suatu masa maka Al-Qur'an betul-betul dicabut, ya, baik di mushaf maupun di dada-dada manusia. Nah, نعم والقرآن قد تكفل الله عز وجل بحفظه وعدم تغييره فلا أحد يستطيع أن يغير كلامه في هذا القرآن وهذا من حفظ الله عز وجل لشريعته الخاتمة لجميع الشرائع. نعم. dan Allah Azza wa Jal menjamin bahwasanya Al-Qur'an ini terjaga keasliannya dan keautentikannya. Tidak akan ada bisa yang merubahnya. Dan tentu ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap syariatnya, ya, sebagai syariat penutup bagi syariat-syariat yang sebelumnya atau syariat-syariat yang lainnya. Nah, نعم. من مناطات كفر القائل بخلق القرآن سنذكر بعض المناطات التي قال بها أهل العلم. نعم. ya. Manatat al-hukum atau نعم. alasan hukum, ya. Al-manatut bimana illah ya Syekh. Hal bimana illah. نعم. Nah, ya, jadi illah atau alasan hukum kafirnya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Di sini saya akan menyebutkan beberapa illah atau beberapa alasan-alasan tentang kafirnya orang yang berpandangan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana yang disebut oleh ahlul ilmi. Nah, نعم. أولا لأنه تكذيب لله في كتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. jadi yang pertama adalah manatot yang pertama atau illah yang pertama, bahwasanya hukum mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk itu kekafiran karena itu merupakan bentuk takdzib, bentuk pendustaan terhadap Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Ya, jadi bentuk pendustaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya dan merupakan takdzib kepada Rasulnya SAW di dalam sunnahnya. Nah, نعم. وثانيا هو تكذيب لإجماع المسلمين. yang kedua ini merupakan takdzib, berarti mendustakan ijma kaum muslimin. نعم. وثالثا هو شرك بالله عز وجل لأن Yang ketiga, nah, نعم هو شرك بالله عز وجل لأن القائل بخلق القرآن جعل شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق، جعل الكلام الذي هو صفة من صفات الله عز وجل مخلوق، جعله مخلوقا، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. yang ketiga adalah alasan hukumnya adalah karena mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ini bentuk syirik, bentuk kemusyrikan. Dari mana dikatakan kemusyrikan? Ya, dikarenakan dia menjadikan sifat Allah atau menganggap kalam yang merupakan sifat Allah sebagai makhluk. Artinya berarti menyamakan sifat Allah dengan atau mengatakan itu adalah makhluk. Maka ini jelas bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, نعم. والقائل بخلق القرآن يجعل الكلمة التي خلق الله بها خلقه وهي كن،
الله عز وجل خلق خلقه بكن فيكون، وخلق بعض الأشياء بيده كآدم وجنة عدن وغيرها، لكن سائر المخلوقات خلقت بكن، بالكلمة، بكلمة الله. فيلزم من القائل بخلق القرآن أن هذه الكلمة بما أنه جعلها مخلوقة فإنه مخلوق خلق مخلوقا، ثم يتسلسل الأمر والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. وهذا يلزم منه التسلسل في الحوادث، وهذا إلحاد محض والعياذ بالله. هذا يلزم منه فساد الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ومن أنجس الأقوال الإلحادية والعياذ بالله، هو إنكار لوجود الله وإنكار للخالق الذي ينتهي إليه الخلق، تعالى الله عن ذلك. Kemudian, ya, artinya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya maka dia menjadikan kalam Allah yang dengannya Allah menciptakan makhluknya, yaitu kalimat kun, dan Allah tuh menciptakan makhluknya dengan kalamnya tadi, kun, ya, jadi maka jadilah. Atau Allah menciptakan juga makhluk sebagian makhluk dengan tangannya langsung, ya, seperti Adam alaihissalam. Namun Allah juga menciptakan makhluknya dengan kalimatnya, itu kun fayakun. Maka sehingga orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti ya kun tersebut kan berarti dianggap makhluk. Ya, kalimat kun, jadi maka jadi itu dianggap makhluk. Berarti makhluk menciptakan makhluk. Ya, berarti makhluk menciptakan makhluk. Dan ya ini nantinya akan terjadi tasalsul, terus akan berantai. Syekh bayin maratan ukhra ma yatalaq bitasalsul. نعم، يلزم من قولهم أن الكلمة هذه، يقولون الكلمة كلام الله مخلوق، يلزم منه أن مخلوق خلق مخلوق ثم مخلوق ثم مخلوق إلى تسلسل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. وهذا قول الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق الذي خلق المخلوقات. نعم. Nah, jadi kelaziman darinya, berarti kan tadi mengatakan kalimat kun yang Allah ucapkan itu adalah makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Dan terus nanti akan bersambung makhluk menciptakan makhluk terus. Ini adalah perkataan malahidah. Ya, perkataan orang-orang yang ilhad. Ya, orang-orang yang ilhad, yang mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu merupakan bentuk kerusakan dunia. Ya. Nah. نعم. وخامسا الذي يقول بخلق القرآن يلزم من ذلك أن يجعل الله عز وجل كالجمادات والأموات والأصنام التي لا تتكلم، خرس، تعالى الله عن ذلك. نعم، والله عز وجل منزه عن الخرس. نعم. Kemudian yang kelima, yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka kelazimannya kan berarti Allah tidak memiliki sifat kalam. Ya, sehingga menjadikan Allah seperti jamadat, seperti benda mati. Ya, tidak berbicara. Ya, jadi dianggap berarti bisu ta'ala Allah an dzalik, maha suci Allah dari hal tersebut. Nah. نعم. وأيضا الذي يقول أن القرآن يعني مخلوق يضيف إلى ذلك أن هذا ليس كلام الله كما يقول الجهمية، وكما تقول الأشعرية إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كلام الله النفسي. فهو ليس هذا كلام الأشاعرة، هذا ليس يعني افتراء عليهم، لا، الأشاعرة تقول أن هذا هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين كلام كفار قريش الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، هكذا كانوا يقولون، كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا من عندك. فلا فرق بين كلام الجهمية
وكلام كفار قريش. نعم. Nah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, kelaziman darinya adalah artinya seperti pendapat Asy'ariyah dan yang semisalnya, bahwasanya Al-Quran merupakan kalamun nafsi. Nah, kalamun nafs. Jadi Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Nah, tapi Al-Quran itu sendiri adalah merupakan redaksi dari Muhammad atau redaksi dari Jibril. Ya. Jadi seakan-akan begini. Jadi Allah hanya sekedar berisyarat, kemudian diterjemahkan oleh Jibril atau diterjemahkan oleh Muhammad, sehingga ya Al-Quran dianggap sebenarnya redaksinya redaksi Nabi Muhammad SAW. Maka pandangan seperti ini adalah pandangan kufar Quraisy. Ya, pandangan orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Quran نعم. صوتك ذهب أستاذ، لا يوجد صوت. انقطع صوتك يا أستاذ. هل ما زلت معنا أستاذ؟ طيب تفضل. طيب كيف الآن؟ نعم رجع الصوت. Nah, jadi yang mengatakan Al-Quran makhluk, artinya berarti dia ini mengatakan ya Al-Quran adalah redaksinya Nabi Muhammad SAW, seperti pandangan Asy'ariyah. Karena Al-Quran dianggap sebagai kalam nafsi. Yang dimaksud dengan kalam nafsi, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, akan tetapi berisyarat. Kemudian diterjemahkan oleh Jibril atau oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran ini merupakan redaksi dari Nabi Muhammad SAW atau redaksi dari Jibril. Nah, maka ini adalah pandangan kafir Quraisy. Ya. Tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali melainkan hanya sekedar ucapan manusia, maksudnya ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkataan Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, ini perkataan Al-Walid ibn al-Mughirah ketika dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain Al-Quran ini melainkan hanya sekedar qaulul bashar. Hanya sekedar perkataan manusia, yang dimaksud adalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah pandangan kafir Quraisy. Nah, نعم. ولذلك أجمع السلف على كفر من قال بهذا القول. في الحاشية أتى رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق اقتلوه، كما في شرح أصول الاعتقاد للآلكائي. وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله في كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار في العمراني الشافعي، قال الليث بن سعد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل هو كافر فهو كافر. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله في السنة لعبد الله بن أحمد: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال الإمام أحمد رحمه الله في طبقات الحنابلة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازي رحمهم الله في شرح أصول الاعتقاد للآلكائي: قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. انتهى كلامهما رحمهما الله. di dalam hasyiah dikatakan seseorang datang kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Abu Abdullah,
apa pandanganmu terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Imam Malik menjawab, dia kafir zindik, bunuhlah dia. Ini diterdapat di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad li Al-Lalikai. Ya. Kemudian berkata Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah di dalam kitab Al-Intisar, ya. Man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Wa man lam yaqul huwa kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang berpendapat yang berpegang Al-Quran, barang siapa yang tidak berpendapat yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, maka dia kafir. Ya, kemudian berkata Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah dalam kitab Sunnah yang ditulis oleh Abdullah, ya, Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia kafir. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Tabaqat Hanabilah, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia kafir. Berkata Abu Hatim wa Abu Zur'ah rahimahumallah dalam Syarah Ushul I'tiqad, nah, Al-Lalikai, adrakna ulama fi jamil ansar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Kami mendapati ulama di seluruh kota, ya, seluruh negeri, Hijaz, Irak, Syam, Yaman. Maka min mazhabihim, maka maka merupakan mazhab mereka adalah barang siapa yang mengklaim Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kekafiran yang memindahkan dia dari agama. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya di antara yang memahami, maka dia kafir. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم الصلاة خلف إمام يرى خلق القرآن أو يقول بخلق القرآن إذا لم نجد غيره في القرية؟ فأجاب: لا 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 تصلوا وراءه. الذي يقول بخلق القرآن كافر هذا. الذي يقول القرآن مخلوق وليس كلام الله هذا كافر والعياذ بالله. كفروا الجهمية بهذا، يعني السلف، يقصد السلف كفروا الجهمية بهذا. Nah, pertanyaan berikutnya, Sesal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum salat di belakang imam yang punya pandangan Al-Quran adalah makhluk atau mengatakan, ya, berpandangan bi khalqil Quran, artinya Al-Quran adalah makhluk. Apabila kita tidak mendapati selainnya di kampung tersebut, jadi gak ada imam yang lain, adanya imam yang itu. Saya menjawab, enggak. Jangan salat di belakangnya. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Nah, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dan bukan kalam Allah, maka dia kafir, waliyadzubillah. Kafarul Jahmiyah bihaza. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah disebabkan hal tersebut. Nah, نعم. في الحاشية قال الإمام سلام بن أبي مطيع رحمه الله كما في السنة لعبد الله بن أحمد قال: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال فقه بن حماد: سألت حماد بن زيد رحمه الله فقلت: يا أبا إسماعيل، لنا إمام يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قال: صل خلف مسلم أحب إلي. وقال عبد الرحمن بن عمر رسته في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء، يعني أصحاب البدع، فقال: نعم، لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين، الجهمية والروافض، فإن الجهمية كفار بكتاب الله. وقال الإمام محمد بن حسن الشيباني، هذا صاحب أبي حنيفة، قال في شرح أصول الاعتقاد: والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة. وقال محمد بن يوسف بن الطباع وكان ثقة: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر، يعني يشرب الخمر؟ فقال: لا. هذا مذهب أحمد. أحمد يرى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. فقال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. وهذا كما رواه الإمام الآجري في الشريعة. نعم. baik. Di dalam Hasyiah, Al-Imam Salam bin Abi Muti rahimahullah berkata di dalam kitab Sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Imam Ahmad, Jahmiyah itu kafir, kufar, ya. Gak boleh salat di belakang mereka. Berkata Fitru bin Muhammad, aku berkata kepada Hamad bin Zaid, kemudian aku berkata kepadanya, wahai Aba Ismail, kita memiliki imam yang mengatakan Al-Quran makhluk.
apakah harus salat di belakangnya? Dia mengatakan, "Salatlah di belakang seorang muslim itu lebih aku cintai." Ini kalimatnya apa? Mentakhfif kalam ya, meringankan. Jadi, salatlah di belakang seorang muslim itu lebih aku cintai. Nah, berkata Abdurrahman bin Umar ya, di dalam Syarah Ushul I'tiqad, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi dan aku bertanya kepadanya tentang salat di belakang ashabul ahwa wal bidah. Faqala, dia menjawab, "Na'am, la yusalli khalfaha wal sinfaniyah." Tapi jangan salat di belakang dua kelompok, yaitu Al-Jahmiyah dan Rawafid. Jahmiyah dan Rafidah Syiah. Karena Jahmiyah kufar kepada Allah, kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Muhammad ibn Hasan ibn Hasan Syaibani rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, di dalam Syarah Ushul I'tiqad, dia mengatakan, demi Allah ya, jangan salat di belakang, atau demi Allah aku tidak akan salat di belakang orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, dan tidaklah aku dimintai fatwa di dalam hal tersebut, melainkan aku perintahkan supaya dia mengulang salat. Ya. Berkata Muhammad bin Yusuf ibn Attiba, dan dia seorang rawi yang thiqah, aku mendengar seseorang bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, apakah boleh ya aku salat di belakang orang yang suka minum khamr?" Imam Ahmad mengatakan enggak, tapi sebenarnya ada mazhab lain. Ada pandangan lain, yaitu sahnya salat di belakang muslim yang seperti itu, yang maksiat. Kemudian dia mengatakan lagi, apakah aku salat di belakang orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Kemudian Imam Ahmad dengan menjawab, "Subhanallah, anhakan an muslimin." Subhanallah, aku larang kau salat di belakang seorang muslim yang minum khamr tadi. Sekarang kamu meminta fatwa kepada aku, bertanya kepada aku tentang salat di belakang orang kafir, yaitu Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, di dalam kitab Asy-Syariah نعم. وسئل al-Bajuri. الشيخ صالح فوزان حفظه الله: ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ أجاب الشيخ: لا يصلى خلفه. الذي يقول أن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه، إنه مكذب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: تنزيل. القرآن تنزيل، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو تنزيل من رب العالمين وكلام رب العالمين حتى يسمع كلام الله. الله عز وجل يقول: حتى يسمع كلام الله. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله، ما قال خلق الله. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلامه سبحانه وتعالى، ولم يجعله مخلوقا، بل هو كلام من الله جل وعلا تكلم به وأنزل به جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وهو كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. فالذي يقول أن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه. Setelah Al-Fauzan hafizahullah bertanya, ya, apa hukum salat di belakang orang yang memiliki pandangan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Saya menjawab, jangan salat di belakangnya. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, jangan salat di belakangnya. Dikarenakan dia mendustakan Allah Azza wa Jalla dan mendustakan Rasulnya. Allah Jalla wa ala berfirman, tanzilu, ya, Al-Quran tanzil, Al-Quran itu diturunkan. Ya, tanzilul kitab min Allah. Al-Quran kitab diturunkan dari Allah. Nazala bihi ruhul amin. Yang menurunkan kitab, yang membawa kitab ya adalah ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan kepada hatimu supaya engkau termasuk orang yang memberikan peringatan. Nah, maka Al-Quran adalah diturunkan dari Rabbul Alamin dan kalam Rabbul Alamin. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Yaitu awalnya, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan apabila ada salah seorang di antara musyrikin yang minta jiwar, minta jaminan perlindungan kepadamu, maka berikanlah jaminan perlindungan tersebut kepadanya, sehingga dia mendengar kalam Allah. Ya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Maka dikatakan dalam ayat tersebut kalam Allah. Ya, kalamullah. Tidak dikatakan khalqullah. Ya, tidak dikatakan khalqallah, tapi dikatakan kalam Allah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya, mereka ingin merubah kalam Allah. Ya. Samahu kalamahu subhanahu wa ta'ala. Allah menamai Al-Quran sebagai kalamnya subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menjadikannya sebagai makhluk. Bahkan itu merupakan kalam dari Allah Jalla wa'ala. Allah berbicara dengannya. Allah menurunkannya dengan Jibril. Dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Maka dia adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, jangan sholat di belakangnya. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من توقف في القرآن فقال: لا أقول أنه منزل ولا أقول أنه مخلوق، فما حكمه؟ هؤلاء الواقفة فرقة من فرق الجهمية. فأجاب: حكمه أنه جاحد لإنزال القرآن وشاك في أنه مخلوق،
الشك، ومن شك فهو مثل الذي تيقن، أي تيقن بأنه مخلوق. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya ini tentang kelompok waqifah, orang yang abstain, yang tawakuf. Orang yang tawakuf, abstain di dalam Al-Qur'an. Kemudian dia mengatakan saya tidak mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan dan tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ini yang abstain tawakuf. Jadi dia mengatakan kalam Allah bukan, makhluk juga bukan. Ya, enggak dua-duanya. Apa hukum orang yang seperti ini? Saya menjawab hukumnya berarti dia mengingkari Al-Qur'an diturunkan. Dan dia juga ragu bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Dia ragu. Orang yang ragu seperti orang yang yakin. نعم، في الحاشية قال Seperti الإمام orang yang حرب yakin bahwasanya الكرماني Al-Qur'an رحمه adalah الله makhluk. كما في كتاب السنة لحرب مسائل الحرب، وقد جمع الشيخ عادل الحمدان جزاه الله خيرا في كتاب واحد. قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ثم قال: ومن لم يكفر هؤلاء القوم عن جميع الذين ذكروا والجهمية كلهم فهو مثلهم. Di dalam hadis dikatakan berkata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah. Ya. Baik. Al-Qur'an kalam Allah. Allah berbicara dengannya, bukan makhluk. Barang siapa yang mengklaim bahwasanya Al-Qur'an makhluk, maka dia jahmi. Ya, dia kafir. Dan barang siapa yang mengklaim Al-Qur'an adalah kalam Allah kemudian tawakuf, ya, kemudian tawakuf. Dia kemudian tidak mengatakan bukan makhluk, maka dia lebih kufur daripada yang pertama dan lebih jelek pandangannya. Dan juga barang siapa yang mengklaim lafaz-lafaz kami terhadap Al-Qur'an atau dengan Al-Qur'an dan tilawah kami dengan Al-Qur'an makhlukah dan Al-Qur'an kalam Allah, maka dia jahmi habis mubtadi. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, ya, Jahmiyah seluruhnya, maka seperti mereka. نعم، الشيء الذي قال الفاظ بالقرآن وقالوا عنهم مخلوق جهمية. هذا يستتر قال يا الإمام شيخ أحمد رحمه الله: من قال لفظي ولا بالقرآن يصرح مخلوق فهو جهمي، ومن بقوله قال جهمية. لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الأول جهمي والثاني مبتدع. الأول جهمي، الأول الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي. لماذا؟ لأنه هو أصلا يرى خلق القرآن، هذا يرى أن القرآن مخلوق، لكنه استتر بهذا القول كما فعل الكرابيسي ومن لف لفه. وعند تحقيق نجد أن أول من قال بهذا القول، قول لفظية أي لفظي بالقرآن مخلوق، هو الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان قال لفظي بالقرآن مخلوق ليدلس على الناس، والذي أظهر هذا القول ونشره بين الناس فيما بعد هو الكرابيسي، وقد كفره الإمام أحمد وجميع الأئمة في عصره. نعم، أرجو ترجمة هذا الكلام. Baik, jadi orang yang mengatakan apa lafaz kami terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka itu adalah Jahmiyah. Nah, طيب Jahmiyah dan barang siapa الثاني كيف يقول الشيخ من قال لفظنا بالقرآن فهو جهمي والثاني وقال الإمام أحمد: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا بدعة. هذا قول بدعي. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran bukan makhluk, ya, jadi lafazku terhadap bukan makhluk, maka dia mubtadi. Yang pertama itu Jahmi. Jadi yang di antara yang pertama apa mempopulerkan kalimat tersebut lafzi bil Quran bid'ah lafziyah, ini Jahm bin Safwan sebetulnya. Kemudian dipopulerkan oleh Karawishi. Jadi Jahm bin Safwan ini ya statir, artinya dia bersembunyi di balik kalimat yang syubhat tersebut. Ya, kalimat yang syubhat tersebut. Jadi dia tidak secara terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dengan kalimat yang syubhat, ya. Dan para ulama tahu maksudnya, sehingga para ulama mengkafirkan kelompok tersebut karena hakikatnya adalah Jahmiyah. Nah. نعم. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة، قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة. يعني الآن سيذكر إجماع منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. قال: من قال مخلوق، يعني القرآن مخلوق، أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو كافر بالله حلال الدم بريء من الله والله بريء منه، ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. نعم. Berkata Imam Ibnu Battah Al-Qudari rahimahullah dalam Syarah Al-Ibanah. Dan kita sekarang, ya, hendak menyebutkan syarah sunnah dan sifatnya. Di antara
apa yang disepakati atas penjelasan kami terhadapnya, yaitu ahlul Islam dan seluruh umat. Sejak Allah mengutus Nabi-Nya SAW sampai waktu kita ini. Ya, kemudian barang siapa yang mengatakan makhluk, mesti Al-Quran makhluk, atau dia berkata kalamullah kemudian tawakuf, atau ragu, atau dia berkata kepada dengan lisannya, namun menyembunyikan di dalam hatinya, maka dia kafir kepada Allah, halal darahnya. Dia berlepas diri dari Allah, dan Allah berlepas diri darinya. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia kafir. Dan barang siapa yang tawakuf dari mengkafirkannya, maka dia kafir. Nah. نعم. وقال ابن الحنبل رحمه الله في كتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة، قال: الجهمية لعنهم الله أصناف مختلفة، فمنهم، هذا الصنف الأول، فمنهم من يقول القرآن ليس هو كلام الله ولا هو مخلوق، يعني يقول ليس هو كلام الله ولا هو مخلوق. الثاني قال: ومنهم من يقول القرآن كلام الله ولا يقول إنه مخلوق أم غير مخلوق، هؤلاء الواقفة. وطائفة، هؤلاء الثالثة، وطائفة منهم تقول إنه حكاية عن ذلك. من يقول هذا أستاذ؟ من يقول إنه حكاية عن كلام الله؟ كلابية. نعم، والأشاعرة والماتريدية. نعم. نعم. قال: ومنهم من يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هؤلاء اللفظية. ومنهم من يقول القرآن بألفاظنا مخلوق. هكذا، يعني لا فرق بين هذين القولين، قول لفظية. ثم قال: ومنهم من يقول لا يكفر هؤلاء، يعني لا يكفرهم بل يسكت عنهم. قال ابن الحنبلي: فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية، يعني كل من ذكروا، وهم كفار زنادقة حلال القتل، ومن لم يكفر هؤلاء الأصناف كلها فهو كافر زنديق حلال القتل. نعم. Baik. Kemudian ya berkata Ibnu Hanbali rahimahullah, ya, berkata Ibnu Hanbali rahimahullah di dalam risalah, di dalam risalah al-wadihah fi rad ala al-asy'ariyah, dengan kitab ar-risalah al-wadihah fi rad ala al-asy'ariyah al-jahmiyah la'anahumullah, bermacam-macam. Ya, banyak kelompok yang bermacam-macam. Di antara mereka ada yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah dan bukan juga makhluk. Di antara mereka ada yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, namun dia tidak mengatakan dia itu makhluk atau bukan makhluk. Ada kelompok dari mereka yang mengatakan Al-Quran hikayah, ya, bahwasanya innahu hikayah an dalikal Quran. Itu adalah hikayat, artinya hikayat dari kalam Allah. Al-Quran disebut hikayat. Ini kalam kulabiyah, asy'ariyah, maturidiyah. Ya. Dan di antara mereka ada mengatakan lafad-lafad kami dengan Al-Quran makhlukah. Dan dia ini bidah lafziyah. Ya. Di antara mereka mengatakan Al-Quran dengan lafad-lafad kami makhluk. Dan di antara mereka mengatakan tidak mengkafirkan mereka. Maksudnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dan yang tadi disebutkan. Ya, tapi diam dari mereka. Maka mereka, kelompok-kelompok tersebut semuanya adalah Jahmiyah. Mereka kufar, zanadiqah, halal untuk dibunuh. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka seluruhnya, maka dia kafir zindik dan boleh untuk dieksekusi mati, dihukum mati. Nah. نعم. القتل هذا طبعا هذا ليس لأحد الناس، حتى لا يفهم البعض هذا الكلام يعني يبدأ تدخل إليه الوساوس. هذه الأحكام القتل وأحكام حكم المرتد هذه ليست لأحد الناس. هذه إذا كانت هناك دولة شرعية تقيم الحدود، فالحاكم أو من ينوب عنه من القضاة والأمراء هم الذين يطبقون هذه الأحكام. نعم. فهذه الأحكام، أحكام القتل والردة، يعني الذي يقتل على الردة، هذه ليست لأحد الناس، ليست لأحد. لا يجوز لأحد أن يذهب ويفعل هذه الأفعال. نعم.
Jadi perlu dipahami bahwasanya hukum yang berkaitan dengan eksekusi mati itu tidak diserahkan kepada personal atau perorangan. Akan tetapi ini ditetapkan oleh hukmul qadhi. Ya, ditetapkan oleh hukum putusan hakim oleh hakim dan naibnya. Jadi tidak dipraktekkan oleh perorangan. Jadi nggak boleh misalkan ada di antara kita mendapati orang yang punya pemahaman seperti itu langsung ambil golok misalkan, kemudian dia digorok, ya nggak boleh. Ya, tapi itu diserahkan kepada qadhi, ya qadhi atau hakim yang menetapkan dan memutuskan serta melakukannya baik qadhi maupun naibnya maupun penggantinya. Nah, atau yang diamanati oleh qadhi tersebut. Nah, نعم. نلخص أقوال الجهمية في القرآن ونذكر أشهر الفرق. نعم. نعم. الصوت يتقطع فيه. تسمعني الآن أستاذ؟ الصوت يتقطع. هل تسمعني الآن؟ نعم. طيب، قلت لنلخص أقوال الجهمية، فرق الجهمية في القرآن، نذكر أقوال أشهر الفرق. نعم. هل تسمعني؟ غير واضح، غير واضح. طيب، تسمعني الآن؟ طيب نعم. نعم، قلت نلخص كلام أقوال فرق الجهمية المشهورين. نعم. طيب di sini kesimpulan atau ringkasan dari kalam Jahmiyah. Nah, نعم، الفرقة الأولى هم الجهمية الأولى المحضة، أتباع الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، وهؤلاء يقولون صراحة القرآن مخلوق. نعم. nah kelompok pertama yang ringkasan dari pembahasan tadi yaitu kelompok Jahmiyah yang pertama yaitu old school ya. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk. Nah, نعم، الفرقة الثانية المعتزلة، وكذلك يقولون القرآن مخلوق، يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق. نعم. nah kemudian kelompok kedua adalah Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalam Allah tapi makhluk. Ya, Al-Qur'an kalam Allah tapi makhluk. Nah, نعم، الفرقة الثالثة الكلابية، يقولون القرآن كلام الله لكنه معنى قائم في نفسه ولا يتكلم بصوت ولا حرف، ولا يتكلم بصوت ولا حرف، وهذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما يقال هو كلام الله على المجاز لا على الحقيقة، وهذا هو نفس قول الأشعرية والماتريدية، لا فرق. نعم. kemudian kelompok yang ketiga yaitu Kulabiyah ya, yang mengatakan Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita ini adalah bukan kalam Allah secara hakiki, tapi majazi. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamun nafsi. Ya, kalam makna. Jadi Allah tidak berbicara dengan huruf dan dengan suara. Akan tetapi hanya makna yang diterjemahkan ya oleh utusannya. Nah, ini paham Kulabiyah dan diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, نعم، الفرقة الرابعة الواقفة، يقولون القرآن كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. kemudian yang keempat, Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah, tapi kita tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Nah, نعم، والفرقة الخامسة اللفظية، الذين يقولون القرآن كلام الله لكن يقولون لفظنا
أو لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. Nah, dan yang kelima itu bid'ah lafziyah yang mengatakan lafaz kami dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah, نعم. الفرقة السادسة هم المفوضة، وهؤلاء يشتبه يعني قولهم على الكثير، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق بصوت وحرف، كذا يقولون. لكن يقولون بعد ذلك، يقولون إن الكلام صفة قديمة والصوت والحرف قديمان، والله عز وجل عندهم عند اللفظية لا يتكلم بمشيئته، لا يتكلم بمشيئة، فنفوا الصفات الاختيارية عنه. أي عندهم الله لا يتكلم إذا شاء، ولا يتكلم كلاما بعد كلام، لا يتكلم كلاما بعد كلام. وهذا هو أصل مذهب الكلابية، أصل مذهب الكلابية هو هذا. لكن المفوضة لما قالوا بصوت وحرف اشتبه على البعض، اشتبه على البعض، كيف يقولون بصوت وحرف؟ لكن عند التحقيق هو نفس الكلام، أن المفوضة يرجعون إلى قول ابن كلاب، وهو عدم اتصاف الله عز وجل بالصفات الاختيارية. نعم. tapi yang keenam adalah mufawwidah. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, ya ada suara, ada huruf. Tapi mereka mengatakan Al-Quran itu adalah atau kalam Allah itu hanya zatiyah. Karena zatiyah artinya bersifat qadimah zatiyah. Artinya dia tidak menetapkan sifat kalam, sifat fi'liyah. Nah, sehingga menurut mereka kalam Allah itu satu. Ya, artinya tidak terjadi kalam setelah kalam. Yang tidak ada kalam setelah kalam. Nah, jadi hanya satu saja. Ya, sehingga ya kalau ditarik misalkan surat Al-Falaq itu hakikatnya surat Al-Fatihah dan seterusnya karena kalamnya satu. Ya, jadi ketika ditelaah atau ketika ditahqiq sebetulnya ini kembali kepada pendapat Ibn Kulab, ya. Jadi di sini Mufawwidah ini tidak menetapkan sifat fi'liyah, sifat kalam yang berupa fi'liyah. Nah, نعم. والذين يقولون بهذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وابن الزاغوني وكذلك ابن الجوزي وكذلك ابن حمدان وغيرهم حتى زماننا هذا، جميع المفوضة على هذا القول. نعم. وخاصة هؤلاء الذين ينتسبون إلى المذهب الحنبلي، ينتسبون إلى الحنابلة، هذا هو مذهبهم وهو مخالف لمذهب السلف. نعم. jadi yang memiliki pandangan Mufawwidah yang terakhir ini adalah Al-Qadi Abu Ya'la, kemudian Ibn Zawji, ثم ابن الزهون يا شيخ. ابن الزاغوني وأبو الفضل التميمي وابن حمدان وكذلك حتى السفاريني وكل هؤلاء الذين ينتسبون إلى الحنابلة وغير الحنابلة من المفوضة. نعم. Di antara Safarini dan yang tadi yang disebutkan tadi itu menisbatkan kepada mazhab Hanabilah, namun bertentangan dengan akidah salaf sebetulnya. Nah. نعم. وبهذا انتهى هذا الباب المهم بفضل الله وحمده، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في الباب السادس، وهو حكم المعطل للشرع والحاكم بغير ما أنزل الله، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن لديه سؤال فليتفضل. Dengan hal ini selesai bab 5. Insyaallah nanti akan bertemu dengan bab baru insyaallah di pekan yang akan datang. Dan yang ada pertanyaan silahkan. Baik.
طيب إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وخير. جزاكم الله.